আবার স্নোফল শুরু হয়ে গেল, দাঁড়ানো যাচ্ছে না, মাঝে মাঝে হাওয়া দিচ্ছে, বরফগুলো ঝুরঝুর করে পড়ছে গাছ থেকে। আপনারা চাইলে কাংড়া এয়ারপোর্ট থেকে নেমে এই মন্দির দর্শন করে আসতে পারেন। হিমাচল প্রদেশের একটি জেলার নাম কাংড়া, এখানেই রয়েছে জ্বালামুখী দেবী মন্দির। আপনারা চাইলে ডালহৌসি থেকে এসেও এই মন্দির দর্শন করে নিতে পারেন। আপনারা চাইলে ধর্মশালা থেকে এসেও এই মন্দির দর্শন করে নিতে পারেন। আমরা চলেছি এখন জ্বালামুখী মন্দিরের দিকে। পৌঁছে গেলাম জ্বালামুখী মন্দির, দেখাই এবার আপনাদের সমস্তটা। এই জ্বালামুখী বা জ্বালামুখী মন্দির 51টি সতীপীঠের একটি পীঠ বলে পরিচিত। মন্দিরের প্রবেশদ্বার, তার আগেই রয়েছে প্রচুর ডালার দোকান, যেখান থেকে পুজোর সামগ্রী নিয়ে আপনারা মাতাজিকে দর্শন করতে যেতে পারবেন। কথিত আছে এখানে সতীর জীব এসে পড়েছিল। এই মন্দিরটি সকাল 7টা থেকে রাত্রি 9টা পর্যন্ত খোলা থাকে। भैया जी वो डाला का कितना है बताइए। सर 50 का 100 150 250 आपकी अपनी शर्त है। একটু সময় নিয়ে ছোট্ট অথচ সুন্দর মন্দির চত্বরটা একটু ঘুরে নিন। আমি যখনই কোনো মন্দিরে যাই তখন সেই মন্দিরের যারা পুরোহিত থাকেন তাদের কাছ থেকে সেই মন্দিরের মাহাত্ম্য জেনে নিই। আপনারা দেখেছেন আমার ভিডিওতে বারবার। এই জয় মাতাজির মন্দিরে আপনার হচ্ছে গিয়ে যে পুরোহিত মশাই আছেন তার কাছ থেকে আজ আপনাদের এর সমস্ত কিছুটা শোনাবো। শুনুন তার মুখ থেকে। বলিए पंडित जी नमस्कार। जय माता जी, नमस्कार। ऐसा है ज्वालामुखी में ज्वाला माँ की ज्योति है। आप सभी ने सुना होगा सती माता यज्ञ में अपनी आहुति दे दी थी। उसके बाद शिव जी ने उन्हें अपने कंधे पे सवार करके लेके आए थे, तो विष्णु जी के द्वारा उनके अंग काटे गए थे, तो 52 शक्ति पीठ बने थे। 52वां जो है वो समुद्र में लुप्त हो गया था, आज दिन तक आइडेंटिफाई। 51 पृथ्वी पे हैं, उसमें ज्वालामुखी भी एक मुख्य स्थान है। ज्वालामुखी में सती माँ की जीवागिरी है जो ज्योति रूप में दर्शन है। ज्वालामुखी में मुख्य ज्योति जो है वो सोने के आले के अंदर है। आप अभी अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। बाकी मंदिर में 7 ज्योतियां हैं। प्रथम ज्योति माँ चंडी, उसके बाद माँ हिंगलाज, माँ विंध्यवासिनी, फिर श्री महाकाली रूप माँ ज्वाला देवी, उसके बाद माँ अन्नपूर्णा, और नीचे कुंड है जिसमें अकबर ने जल भरा था। उस कुंड में माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती रूप में विराजमान है। यहाँ पे अकबर को ऐसे लगा था कि ज्योतियां आर्टिफिशियल तरीके से जलाई गई हैं, तो उसने कुंड में जल भर दिया था। माता की शक्ति से माता ने जल में भी दर्शन दिए। उस चीज से प्रभावित होकर और अपने माफीनामा के तौर पे उसने छत्र चढ़ाने की पेशकश की। तो उसे ये भी घमंड हो गया उस समय में मेरे बराबर इतना बड़ा कोई छत्र नहीं चढ़ा सकता। वो माता की शक्ति से किसी भी धातु का नहीं रहा। वो छत्र भी यहाँ पे माता के
जब आप दर्शन करके आएंगे तो सामने हॉल में रखा हुआ है दिखाने के लिए कि कैसे अकबर का घमंड माँ के द्वारा तोड़ा गया है। और माता की ज्योति को बुझाने के लिए जो नहर का जल लाया गया था उसको भी सामने गौरी कुंड स्थान का नाम, जहाँ पे इकट्ठा किया गया जल को, है ना। तो अब इस जल को मंदिर को धोने के लिए यूज किया जाता है। बाकी अब सभी को मेरी तरफ से जय माता की जी। এবার আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল হলো কাংড়া ফোর্ট। আমরা এই কাংড়া ফোর্ট দেখে আবার ঠিক সন্ধ্যে মুখে মুখে এই মন্দিরে ফিরে আসব। এই কাংড়া ফোর্ট ঢুকতে আপনাদের প্রবেশ মূল্য লাগবে জনপ্রতি 25 টাকা। 9 ও 14 খ্রিস্টাব্দে যেসব দুষ্প্রাপ্য পাথরের মূর্তিগুলি পাওয়া গিয়েছিল সেগুলি এখানকার মিউজিয়ামেতে সংরক্ষণ করা আছে। ঐতিহাসিক এই ফোর্টটি নাগারকোট বা কোট কাংড়া নামেও পরিচিত। ধৌলাধার পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন দুটি নদী মাঞ্ঝি ও বামগঙ্গা মধ্যবর্তী স্থানে এই ফোর্টটি রয়েছে। এই দুর্গটি ঠিক কতটা প্রাচীন তা নিয়ে অনেক মতবাদ থাকলেও মনে করা হয় কাতজ রাজবংশের রাজার দ্বারা এই দুর্গটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এই দুর্গটিতে প্রবেশপথ রয়েছে সর্বমোট 11টি। এই দুর্গটির মধ্যে সর্বমোট 3টি হিন্দু মন্দির রয়েছে, সেগুলো হলো অম্বিকা দেবী মন্দির, শীতলা মাতা মন্দির আর লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। আবার আমরা ফিরে এলাম জ্বালামুখী মন্দির চত্বরে। সেখান থেকে সন্ধ্যের পরের দৃশ্য সত্যিই অপরূপ। আজ তবে এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে আগামী কোনো একটা পর্বে নতুন একটা জায়গাকে সঙ্গে নিয়ে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন ডেস্টিনেশনস আনলিমিটেড।